اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحكنا بالتقوى والاستقامة وإذن بالمجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إليك وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما متقبل الله ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفضيلة حضرة سيدنا وحبيبنا وشرفنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وأزواجه وأنصاره والذرية وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة والعباس وسيدنا الحسن والحسين وناس المبشرين والتابعين والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى سيدنا سيدتنا فاطمة البتول بنت سيد المرسلين وسيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا، ثم إلى أرواح سيدنا علي زين العابدين وابن سيدنا محمد البكير وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي وريدي وسيدنا محمد بن محمد نجيب وسيدنا وعيسى وسيدنا المحجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن سيدنا عبيد الله وسيدنا علوي ومحمد وعلي ومحمد سيد مربد، ثم إلى سيدنا محمد العظم فقيه المقدم محمد بن علي وعمه وسيدنا علوي وسليم وإبراهيم، ثم إلى سيدنا علوي الفقيه وعلوي وعلي محمد والمولدويلة، ثم إلى سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف وابنه سيدنا عمر المهدر وسيدنا أبو بكر السقران وإخوانه وصلهم وفرهم، ثم إلى ركود الأمعلى وسلطان الوجود سيدنا الحبيب عبد الله بن عبد البكر الإدروس وأولادي وأبو أبي بكر وعلوي والشيخ وسيدنا جميع سلسلة الإدروسية، ثم إلى روج فخر الوجود سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وذريته وأخي والحبيب عقيل بن سالم، ثم إلى روح سيدنا حبيب أحمد بن محمد الهمشي مولى الشيخ والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوبي والعرش، ثم إلى روح بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس وسيدنا سيدنا أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سيد بن عيسى العمودي وسيدنا يوسف بن عبد الحسن وابن الحبيب مروه صليم وإبراهيم، ثم إلى ركض بالإرشاد والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحدث والحبيب أحمد بن زيد الحبشي والحبيب محمد بن زيد بن سميد والحبيب عمر بن عبد الرحمن البار، ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح
البهر والجبري والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسن العطاس بن حسين الحبشي وابنه الحبيب علوي ثم إلى أرواح أهل زنبل وأقدر وبشر والفرد والمعلى والبقي وسليك وصليم وفرعهم ثم إلى أرواح مشيخ هذه البلدة سيدنا ومولانا محشي محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد زيدي بن عبد الغني سكومبل والحبيب أحمد رحمة الله مولى عمبيل وابن الشيخ إبراهيم سيد توبان وإخواني ثم إلى أرواح أمبا صالح سيد إسلام قبور مولانا مالك إبراهيم ومولانا إسحاق ومولانا محمد عين اليقين صاحب بكيري ومولانا بنقل ومولانا بنقل ومولانا خفصل ومولانا مغربي صاحب سساقو سليم وفرحيم ثم إلى الحبيب حسين بن أبو بكر عيدروس مولى الوربتم والحبيب الشيخ بن أحمد بفقيه وأخي الحبيب محمد ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محسن العطس وأولاده ثم إلى روح الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحدد وأخيه والحبيب علوي وسليم وفرحيم ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطس وابنه الحبيب علي وإخواني والحبيب علي بن حسين العطس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وأولادي عبد الرحمن ومحمد والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه بن يحيى والحبيب علي بن محمد الصافي ثم إلى الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي وأولادي والحبيب محمد بن أحمد المهدر وأولادي والحبيب علوي بن محمد هاشم السقف والحبيب قطب أبو بكر بن محمد بن عمر السقف وأولادي ثم إلى الحبيب عبد القادر بن علوي السقف سيتوبان والحبيب علوي بن سقف السقف والحبيب جعفر بن الشيخ السقف وأولادي ثم إلى الحبيب محمد بن حسين العيدروس والأخوة والحبيب محمد المستور وإخواني والحبيب حسين بن محمد بن حسين العيدروس ثم إلى الحبيب صالح بن محسن الحبيب والحبيب حسين بن هادي الحبيب والحبيب أحمد بن علي بالفقيه والحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب صالح بن أكيل والحبيب محمد بن أبو بكر السقف والحبيب أحمد بن حسن بن سميت والحبيب أحمد بن غالب الحميد والحبيب عبد القادر بن هادي السقف وإخوانه الحبيب أحمد والحبيب محمد وسليم وفرحم ثم إلى رموش البردة أبي عبد الله محمد البصري وسليم وفرحم أن الله يتقسم بالجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يغفر ذنوبنا ويعطي كل منا سرور على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا يا الله ويقضي جميع حاجاتنا يا رحمن ويبلغ جميع أعمالنا ويشمل جميع مرضانا كما شفى لصاحب البردة ويبلغنا في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والأحد والأوذية والبلية اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعد تفرق معصوما واختم بالصلاة أعمالنا وطول أعمارنا في خلود وعافية على هذه النية ولكل ذي صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله منشئ الخلق من علم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب صل على من حل محمد المصطفى من خص بالكرم يا من تذاكر جرن بذي سلام ما جسد عن جرم مقلة بدم أم هبت الريح من تلقائك ذمة وأمض البرق في ظلمه من علم فمالي عينيك إن كنت فأحمد ومالي قلبك إن كنت تستفيق يا إيمي ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا يصف عن الهبم كتيم ما بين منسجم منه ومرضرم لولا الهوى لم ترك دما على ضلال ولا أرك ترزق البني والعلم فكيف تنكره بعدما شهدت به عليك عود الدم والسقم وأثبتت ودنا مثل البهار على خدك والعنب نعم سرى ضيف منا وغرقني والحب يريد اللذة بالعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لئيمي في الهوى عظيم معذرة مني إليك فولو أنصفت لم تلومي على لها لأن سري بمستدير عن المشاهد
طوال دائب منحسب محتن مسلك لست أسمعه إن المحب عن العدل في صمم إني تهبت نصيح شيبي في عدل وشبع عدو في نسنان تهب مولاي صل وسلم دائما ذهبي بك خير الخلق كلهم فإن أمرضي بالسوء ما تعاذت من جالها بنذير الشيب والهرم ولا أعادت من الفلجم بك ردب ألم برش غرام تشمي لو كنت أعلم أني فأواكره كتمت سر رب دل منه بالكتم من براد لجماه بغوايتها كما يراد تجمع الخير بالنجوم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترى بالمعاصي كسر شهوتها إن الطاعة ما يقوي شهوة النهم والنفس كالرهم يضم الحشاب على حب الرضا وإن تفتمه ينفتم فاصرف هوى فهو حذر أن توليه إن الهوى متى ولا يسمي أو يسمي وراعيها وهي في الأعمال وإن هي استهلت المرعى فلا تسمي كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد اسم الجوع ومن شباع فربما مسرة شر من التخم واستفرق دمع من عين قد امتلأت من المهرم وزمهم يد الندم وخلف نفس والشيطان وعصيهم وإنهما ما هدك نسفتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت ذا اسمي والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصب بسوى فرد ولم أصم ظلمت صر ندمنا الظلام إلى أن اشتكت ودمه ضرم ورم وشد من سواب نشاه وطغت رديك شد مضرب الآدم مولاي صل وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمام وأكدت زده بها دار إن الدار لا تعلو على العصم وكيف تدعو إلى دنيا دار رتما لولاه لم تخرج دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا أمير الله فلا أحد أبر فيه منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب والذي ترجى الشفاعته لكلها من الأهوال مقتهم داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الكرام فاسم فقل نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه بعلم ولا كرم وكلها من رسول الله ملتمس القرب من البريء رشفا من الديم ووقفنا لديه عند حدهم من نقطة شغلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء نسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دامدات والنصر في نبيهم وكن بما شد مدى فيه وتقيم فانسب إلى ذاته مشيد من شرف وانسب إلى
شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيوم نطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آيته عظما يسمه إن يداد سر الرمام لم يمتهن نبي مدعي العقول به حرص علينا فلم نرتب ولم نهم بأعيا الورى فمعناه فليس يرى للقرب كرم فهم كالشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتقل طرف من أمام وكيف يدرك في دنيا حقيقته غم النية له بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل إن أتى رسل كرام بها وإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فدنهم كواكبها يظهرنا للناس في الظلم أكرم بخلق نبي سنه خلق بالحسن مشتملا بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبار في كرم والدار في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب كلهم كأنه وهو فر في جلالته في عسكر إن تلقاه وفي حشم كأنما لؤلؤ المكنون في صدف من مدينة منطق منه ومبتسم لتبايا دل تربا عظمه ضباليمون ملتزم أبن مولده عن بعنصره يتبع مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب ليمي يوم تفرس فيه الفرس أنهما قد أنذروا بهلول البؤس والنقم وباتئ ونكس رواه ومنصرع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهل العين من سلم وساسا وتأغضت بحيرتها ورد واردها بالغير نظمي كان بالنار بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من درب مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يذعر من معناه ومن كلم عام وصم فعلا والبشائر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام مكاهنهم بأن دينهم المواجل يكن وبعدما عينوا في الأفق من منقادة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوائي منحزم من الشياطين يكفو إثر منحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خالق كلهم كأنهم هربا أبطال أبرهة كرم بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيه
ببطنهما نبذ المشابه من عشاء ملتقم جاءت لدعوتهم أشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سترى لما كتبت فروعها من بديع الخلق لكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة تهجيها الروة سل الحجير حمي أقسمت بالقمر منشاك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى قرب من خير ومن كرم لطرف من الكفار عنه عمي فالسرك في الغر والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله نزع مضاعفة من الدروع وعن عالي من الأطم ما سامني دردي تجرت به إلا ونرت جوارا منه لم يدمي ولا التمس غنى دارين بيده تندى من خير لمستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينبئ وذاك حين بلغ من نبوته فليس ينكر فيه حال متلم مولاي صل وسلم لا حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرعت وسبت باللمس راحته وأطلقت عربا من رفقة اللمم وآية سنة شعباء دعوته حتى حكى قرة في العصر الدهم بعارض جدأ خلتا بطاح بها يمئ سيلا من العرم مولاي صل حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصف آية له وظهرت ظهورنا للكرى ليلا على علم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فمتى طول أمل المديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آياتها كم من الرحمن مودزة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم لم تقترن بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن إرم دامت لدينا فقص كل معجزة من النبي
إذ جاءت ولم تدم محكما فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبقين من حكم فحرمت قط إلا عدم حرب عند الأعد إليها ملكي يا سلام ردت بلاغتها دعوى معاد رد الغيور يد الجني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معا كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تحصى اكثر بسام غرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم إن تتلوها خيفة من حر نار لضعت فتحر لذ من وردها شبيب كأنها حوض تبيض الوجوه به من العصا كالهمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من يكمل تعجبا لحسود الرحى ينكرها تجاهلا وهو عين الحذق الفهيم وتنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمم العفو نساحته سعي وفاق مطن الأينوك الرسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ومن هو الآيات الكبرى لمعتبرين ومن هو نعمة العظمى لمغتنمين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في تاج من الظلم وبتترقى إلى أن نلت منزلة من قاب لم تدرك ولم ترمي وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقديما مهدوم على خدمي وأنت تخترق سبعة بقابهم في موكب كنت فيه صهيب العالم مولاي صل كخير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبقين من الذنوب ولا مرقا لمستلم خافت كل مقام بالإيضاح إذا نوديت برفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مشتت
ستير عن العيون وسير أي مغتتم كل فخر مشتركين وزستقل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولت من رتب وعز إدراك ما ولت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا رأى الإسلام إن لنا من العنايات رونا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب وبعثته كان بات أجفلا خبز من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا من على وضمي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وانظر فرار فتاه يغبطنا به أشلت معا إكمال والرخب تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين تهم بكل قرب إلى لحم عند قريب يجر براخب سن فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال ملتهب من كل منتدب لله متسبين يستوي مستسلمين للكفر مصطلبين مولاي صل ألم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها مغفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعل فلا تيتم ولم تئبي هم الجبال فساد عنهم وصى ماذا رأى منهم في كل مصطدم وأسر هنينا وأسر
هدى فصلحت في لهم أذهبين الوخم المصدر البديعهم ربع دم وردا من العين كل موت ودم من الإمام مولا يصلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والكتيبين بالصبر الخاتمة تركت أقلمهم حرف جيد من غير منعجم شاكسين إلهم سيما تميزهم والورد يمتاز بسمعان السلام يضعدي إليك رياء لنشرهم فتكسب زهر في أكمام كل كبير كأنهم في ظهور الخيل نبتربا من شدة الحزمنا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بسهم فرقا فمتوفا بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته أسد في أجامها تهديمه ولا ترم ولي إن غير منتصر به ولا من عدو من غير منقسم أهل أمته في حرص ملته فالليث هل معا أشبلي في عجبي كم جدلت كلمات الله من دين فيه وكم خصم البرهان من خصمي كفك بالأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولا لم دائما أبدا على حبيبي للخلق كلهم خدمته بمديه أستكل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تشاع واجبه كأنني بهما هدي من النعم أعطت ويسلما في الهالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نفس في تجارتها دين بالدنيا ولم تصمي مولاي صلي بالخلق كلهم ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبله الغبن ببيع وفي سلام إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتقد نبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة
منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم لم يكن في معالي آخذا بيده فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يهرم رجم كريمه أو يرجع الجار منه غير مترم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبا إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة دنيا لديك طفت يد زهير بما على هربي يا أقرب الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده له للحديث العميم يا أقرب الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده له للحديث العميم يا أقرب الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده له للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يهدك رسول الله جل إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمم لعل رحمة رب يقسمها ذاتي على حسب عصياني في الكسب يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم والتب بعبدك في دارين إن له صبر متى تدعوه الأهوال ينحزم وجلس بالصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنهت عذبات البني ريح صبا وأطرب العساها سيب النظم ثم الرد عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والهلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يصلح في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم الكسب وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في
وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرز بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرز بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ربي واختم لقاء وسمعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كل ما توليت عن من تذكر جيران بذي السلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يكفي نعمك ويكفي مزيدا نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منهم منها وما لم نعلم ونسلك على عبد من نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم على كل حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشيعه وأحزابه وأطراده وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صحيفه الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية والرفيعة وابعث مقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وامسنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مرية لا نذوق بعدها أبدا يا رب العالمين ثم في صحيح آبائي وخير من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين ثم في صحيح أصحابه الهادين المهديين والراشدين والمرشدين ذو القدر عليه والفخر الجليل سادتنا وأئمتنا عبد بكر وعمر وعثمان وعلي ثم في صحيح سيبتين الشهيدين أبي محمد حسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس بأبي أبي عمر وحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج وطائر أمهات المؤمنين وجميع صاحب الصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحيح منشهات البردة سيدنا شريف الدين محمد بن سيد البوصيري ثم في صحيح أولياء تعالى من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشرق الأرض ومغاربها أينما كانوا وإنما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا بنفعاتهم وأمدنا من أمدادهم وألهزنا من لذاتهم وإن علينا وعليهم وعلى المسلمين من بركاتهم من بركات علومهم وأنفسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ثم في صحيفنا وصحيف البحر والسابين ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعلهما فينا ولا معنا ولا هوى علينا محروما ولا معصوم ولا عن بابك مطرودا هب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وحبلنا جميل لمالك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبضنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين اللهم إنا نسألك
من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabi wa alin nabi wa ala ma nawa bihi salafus salih masyayikhuna mu'allim hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung pembelajaran kita halaman 23 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul muamalah. Inilah bab muamalah. Muamalah itu apa? Pergaulan sehari-hari bisa. Kemudian jual beli bisa, itu termasuk muamalah. Kemudian yang pertama di antara muamalah itu adalah bai'un, atau bahasa kitanya berjual beli, tukar jual, itu baik namanya. Kemudian mempertukarkan harta dengan harta atau manfaat dengan idin syara atau agama, maka dia 3 bahagia. Jadi mempertukarkan itu bahasa Banjarnya Pak, bahuruf lah, ya kan, bahuruf benda dengan benda, atau bahuruf manfaat dengan idin agama. Itu ada 3 ujar sidik. Yang pertama, menjual benda yang dilihat oleh penjual dan pembeli. Jadi barangnya itu dilihat, baik yang menjual ataupun yang menukari. Bendanya itu harus dilihat nampak. Yang kedua, menjual benda yang tidak dilihat pembeli tetapi dinyatakan sifatnya, ciri-cirinya kayak ini, ya kan? Kemudian bendanya kayak ini, warnanya kayak ini, halus gonolnya oleh si penjual, ya kan? Istilahnya namanya tuh jual salam. Nanti akan diterangkan keduanya itu harus lagi sah, ya kan? Mungkin zaman sekarang ya kalau sistemnya sistem online, tapi barangnya kita ketahui. Tapi bilanya barangnya kada sesuai dengan yang dilihat, berarti kada sah jual belinya. Kenapa jadi kada sah? Manipu, ya kalau pokoknya bilanya promonya wah luar biasa bagusnya, sekalinya datang wadah kita kawet. Apa kawet itu? Kawet ya, kawet itu apa? Kalso, ya kan? Orang pernah tertipu soal itu.
Inggi bagus menyiram tanaman tuh, nah menyiram tanaman lawan membasuh kendaraan. Pokoknya bilanya tak keselang ancamnya. Sakalinya datang ke rumah, jual. Nah, karena tipul soalnya. Jadi jar bini jangan lagi ya. Ya, ulun semua tuh sorangan aja bangka dalam bini. Makanya bini itu kadang-kadang menyaringnya. Ya kan, bini itu menyaring. Kadang-kadang terbanyak bini pengalaman daripada laki. Ini yang soalnya tukar jual tuh biasanya siapa? Binian paling banyak. Apalagi lakiannya di kantor banyak. Nah, hati-hati. Siapakah? 3. Menjual benda yang tidak dilihat oleh keduanya. Artinya yang menukari kada melihat, yang menjual pun kada lihat, atau salah satunya, serta dapat dia melihatnya, seperti menjual ubi yang masih di dalam tanah. Nah tuh apa hukumnya kan nanti diterangkan. Ya kalau sama menjual, istilahnya menjual iwak yang ada di dalam sungai atau kolam. Ya kan kutokari semuanya itu kena apa hukumnya? Ya kan diterangkan kena. Atau masih bakambang lagi durian, kutokari kena sepohonan nih, tapi masih bakambang, sah kada kena. Itu kena diterangkan. Yang ketiga ini tidak harus lagi tidak sah jual belinya. Nah ini kada boleh jasidin lawan jual belinya kada sah. Kenapa? Barangnya belum dilihat. Aku tukari iwak yang ada di kolam ini berantakan. Kita kada tahu benar harusnya. Atau kutukari durian, tapi duriannya belum berbuah. Kada boleh. Ya kan, si menjualnya kada melihat, si yang menukarinya pun juga kada melihat. Apa hukum jual belinya? Kada sah dan kada harus. Nanti kada harus ya kada boleh. Kada boleh lawan jual belinya kada sah. Kalau yang kedua tadi jasidin itu namanya jual salam. Tapi keterangannya kan ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada boleh. Cuma yang ketiga ini macam jual belinya, ya kah, yang menjual kada melihat, yang menukari pun juga kada melihat. Seperti menukari ubi yang ada di dalam tanah, atau iwak yang ada di dalam kolam, atau menukari apalagi tadi durian, cuma masih bakambang tuh bahan jadi bahan kada, apalagi musim hujan guguran kambangnya jadilah ada jadi. Nah itu yang kada boleh, kada dilihat lagi bendanya itu. Kemudian rukunnya itu 6 perkara rukun jual beli. Jadi rukun jual beli itu 6. Asli rukun ini harus ada. Bilanya kada ada salah satunya kada sah. Yang pertama penjual, orang yang menjual. Yang kedua pembeli, orang yang menukari, harus ada, ya kan? Bilanya kada ada penjual, bilanya kada ada pembeli, ya apa bakatnya? Tukar jualnya tuh kayak apa? Kemudian maka keduanya itu disyaratkan balik. Nah ini makanya mohon maaf Bapak Ibu, bila pian hendak menyuruh kakanakan yang belum balik, tapi gasan sarumahan makan atau gasan inya sorangan, kalau bisa jangan disuruh kakanakan tuh jangan. Nak tukarakan pang gula, nak tukarakan pang baras, orangnya belum balik. Nah maka syaratnya tadi harus balik. Nah ini kebanyakannya kita menyuruh kakanakan, ya kan? Kalau nya mumayisnya sudah mumayis tahunya, ya kan? Baik yang buruk tahu duit gin tahunya, yang abangnya 100.000, yang biru berapa 50, yang hijau berapa 20, tahunya mumayis. Tapi syaratnya jual beli sah kadanya itu harus balik. Bilanya orangnya kada balik tapi disuruh menukar baras, disuruh menukar gula, itu jual belinya kada sah. Yang menukari kada sah. Kenapa? Ini belum cukup syaratnya, ya kan? Syaratnya tadi harus balik. Disuruh nukar gula, dimakan serumahan, tamakan haram, haram walaupun inya bakat juga disuruh. Makanya bila makanan, makanya almarhum guru Sukumpul ujar sidin, bila hendak menjadikan anak itu baik, soleh dan soleha, hati akan makanannya.
hatiakan makanannya harus halal 100%. Kayak apa halal 100%? Mulai jual akad belinya harus orang tua yang turun tangan. Biar di mobil singgah ke Alfamart, jangan disuruh makan-makan. Tukarkan anu abah apa namanya banyu, ya kan, Sprite umpamanya, Coca-Cola umpamanya atau apa. Tapi kekanakannya belum balik, sah lah jual belinya, kada sah. Kenapa? Syaratnya sah itu harus balik. Bila hanya Raja Pang tahunnya yang dahulu kada tahu, nah kada apa-apa, acil menyuruhkan kada apa-apa aja. Memang kada apa-apa. Cuma bila sudah tahu ini jangan lagi disuruh. Harus syaratnya balik. Kan ada lagi yang halus, ya halusnya lagi. Ya kan? Nah, rancak kalau disuruh terus. Nah, di sekolahan mau kada mau sekolahan ini gasaninya juga, ya kan? Gasaninya. Ya kan? Mau kada mau, makanya bilanya handak apik benar, sangui apa yang inya handak perlu umpamanya ini sangui kuitannya menyangui. Jadi balapah sedikit lah. Balapah sedikit tapi gasan kemaslahatannya. Gasan kebaikan, gasan anak buah. Kan SD itu kan belum balik kadang-kadang, kelas 1, kelas 2 itu kan belum balik. Tapi mau mayis dia sudah. Kelas 6 kan belum juga kadang-kadang. Cuma bila pergaulannya orang tua, nakas baliknya. Ya kan? Jadi tergantung lingkungan. Nah ya kalau pian baca sorangan kalau syarat yang pertama harus balik. Jadi yang menjualnya balik, yang menukarinya juga balik, ya kan? Kemudian yang kedua berakal. Orang balik itu insya Allah semuanya pasti berakal, kecuali orangnya kurang. Kemudian tidak dikarasi, kada dipaksa. Kan bila kada nukari kan sebelah rumah, sebelah kambing maksudnya, sebelah kambing, ya kan? Nah bolehlah, salah jual belinya bila dikarasi itu dipaksa, ada sah. Karena dalam Quran antara din sama-sama ridho, yang menjualnya ikhlas, yang menukari juga ikhlas. Kemudian hartanya sendiri atau wakil dari orang lain. Jadi duitnya itu duit sorangan, yang ampun barang sorangan, atau barangnya ampun kita, tapi kita mewakilkan lawan anak buah. Nah harganya seini, nah ikam kuizinakan menjualnya, itu boleh. Tapi bilanya hartanya ampun orang, kada diizinakan menjualkan, walaupun ke tetangga toko tetangga, tapi yang ampun toko ampun jangan supaya jual namanya, ya kan? Datang orang hendak menukar, kada ada izin daripada yang toko tadi, kita yang dihiga toko sini tadi kada boleh wani-wani menjualkan, walaupun kita tahu harganya. Kebanyakannya kita membantui, tapi membantuinya salah. Harus ada izin dari ampun barang. Kecuali ampun barang, aku hendak sembahyang juhur, karena bila ada orang nukar, aku izin kan menjualkan. Nah itu sah sudah. Makanya kata-katanya hartanya sendiri atau wakil dari orang lain. Artinya si ampun harta, si ampun benda yang hendak dijual mewakilkan lawan orang lain. Atau bahasanya karyawan atau anak buah, itu boleh. Bilanya kada ada izin, jangan wani-wani menjualakan ampun orang, sekalipun ampun ipar sorangan, tapi kada ada izin, kada boleh. Maksud kada boleh, kada sah jual beli. Nah kebanyakannya kita melanggar ya, kebanyakannya kita melanggar. Yang nyata tadi kakanakan tadi disuruh nak tukarakan gula, tukarakan kopi, tukarakan beras. Gasan sama beras serumahan kada, gula serumahan kada. Nah itu dihati-hatikan benar. Maka bila sudah tamakan yang haram, jar guru karas ngalih dinasehati, dan kada mungkin jadi orang bujur, pasti jadi orang yang salah. Kenapa? Pemakanannya haram. Padahal duit kita, usaha kita halal, gawian halal, gaji halal, tapi yang disuruhnya orangnya belum cukup syarat, lain umur 20 tahun gak umur lah. Lain kada cukup syaratnya tadi balik,
baakal kada dipaksa lawan hartanya ampun sorang atau diwakilkan orang yang menjual akan. Jadi syaratnya pembeli lawan penjual. Kemudian nomor 3, rukun jual beli, harta yang dijual. Harta yang dijual artinya bendanya ada, tanahnya ada, pakaiannya ada, benda Tupperware umpamanya, ya kan? Tupperware, masih kan Tupperware juga. Ada ya kalau bendanya, ulunnya tahu aja mau diam aja. Orang jual tanah, jual akan misalnya anggaplah 9 juta kan. Oke. Itu jual akan 100 juta. Tapi kata Pak no, ada bikin. Nah, kayak apa tuh hukumnya? Ada beli hukumnya. Ada orang Makanya istilah bahasa Banjarnya apa tuh ya? Memaklari. Nah, kayak ini nah. Ikam ku izini menjualkan tanah 90 modalnya, atau aku menjual 90, terserah ikam mendak-mendak berapa. Nah, itu ada izinnya. Nah, sekalinya dijual siden 100, ayo 10 juta tuh halal. Kenapa? Izinnya ada. Tapi andai kata nih, nah aku izin ikam menjualkan 90 juta, kada ada lagi bandel apa-apa. Kada boleh malah sama dengan umroh haji gitu juga. Harga di brosur 40 juta umpamanya umroh plus ini, dijualnya lebih tapi tanpa sepengetahuan dari ampunnya. Andai kata sudah bepandir berdahulu harga di brosur 40 juta, kenalah bilanya ikam atau ulun menjualkan biar ulun lebih ya apa biar terserah ikam di sini. Nah, itu sudah ada izin, ada pandiran. Bilanya kada ada pandiran kada boleh malah sama umroh tuh. Nah, banyak kita salah di sini. Tuan gurunya juga salah juga. Ya kalau nyata tahu, mungkin tahu juga cuma berdiam. menyewakan rumah dan jual misalnya menyewakan rumah. Karena membawakan kadang alasan bilanya setahun orang bayar sebulan minta aja. Wih, Begitu halal kan aja. bapak salah deh. Maka tidak dipaksa. Ya kalau dari garasi mah kayak apa tuh? Lawan juga bilanya kayak itu yang bapaksaan tolah, namanya minta bapaksaan, membari itu terpaksa juga. Ya kalau halal lah terpaksa tuh, ada halalnya tadi bacanya kalau tidak dikarasi tanpa paksaan, kecuali yang ampun rumah itu paham, ya kan? Ampun rumah paham misalnya 12 bulan, nah sebulan gak nikah kena, nah itu paham tak. Tapi bilanya bapaksaan kayak itu hasilnya pun juga kada halal, berarti dimakan tamakan yang haram, duitnya bang haram juga. Dan ulun alhamdulillah seumur hidup kada pernah makan duit. Ulun seumur hidup kada pernah makan duit. Satu makan duit kada bisa, kesulitan duit alhamdulillah juga kada bisa. Kutukar juga udah selesai. Kutukar dengan harga sekian, nah itu yang panjang banget. Kutukar kujual, atau adat kita ulun tukar, atau misalnya lah aku jual gih ya kita, itu sah juga tuh. Itu termasuk sigat akad jual beli, sah. Makasihlah IG sama-sama akad juga. Cuma ingat orang pindah karena bukan dan jualan pun bisa Jepang cuma lambat, jadi yang menukar nih tukarlah jadinya bonggot sah. kalau sana hanya baju kasih aja tuh jual lah tuh ya jual lah jangan kasih suara aja kamu awas benar ba isyarat bonggot sah. Kada istilahnya tuh aku tukar aku jual umpamanya, tapi bonggot aja isyarat sah. Jadi ya sudah mulai sih kalau bisa mengarah itu sudah hai bilang Sidin anda benar Pak Apik benar. Lawan yang kedua, bilanya dimakan di tempat badahulu akad.
bayarnya Pak 2 bulan banyak tuh hutang berarti. Tapi kalau dibawa bulik, nah akadnya itu berdudian tidak apa-apa. Maksud berdudian itu sudah dikumpulkan di total berapa 100.000 tukaran, tukarlah gesiden itu sama menjual tuh hukumnya. Gesiden boonggot atau kada atau boonggot aja isyarat sah jual belinya. Berapa totalnya umpamanya beras sekian, gula sekian, ya kan? Sarden sekian, ini sarden payon ya. Enggak bulan puasanya. Ya kan? Oke. Ada tamu lagi? Enggak tamu lagi. Jadi maklar itu kadang-kadang bilanya kada berizin, kada boleh. Atau kayak ini nabo. Ini yang pun Ustad, ya kan? Ustad mewakilkan ulun. Batu ulun mewakilkan orang lain tanpa sepengetahuan Ustad. Boleh lah umumnya. Kada boleh. Paham lah ya? Ustad nih bisi rumah mewakilkan ulun. Ustad Maulana aja jualkan rumah ulun. Ya kan harganya sekian. Ya kan? Ulun mewakilkan orang tanpa sepengetahuan ampunnya. Boleh lah. Kada boleh. Terjadi umpamanya jadi akadnya jual beli kada sah. Kenapa? Tanpa sepengetahuan ampunnya. Andai kata kayak ini Ustadz mewakilkan ulun, Ustadz tanya ulun mungkin kada ada waktunya, tapi ulun mewakilkan lawan siapa pian? Ya. Nah, berarti ada izin. Ya kalah, ada izin. Berarti bila ada izin sah jual akad. Nyalah, kadang-kadang makalar itu kan kada hendak uyuh disuruhnya orang lah yang tanpa sepengetahuan yang ampunnya. Nah, ya pas sah lah jual belinya. Kada sah. Kenapa kada sah? Tanpa sepengetahuan ampun barang. Paham? Kebanyakannya kita kayak itu. Sembahyang bukan nurut sudah juga kada sing sugihan. Di mana salahnya? Mungkin situ salahnya. Ya kan? Bayang duha, bayang tahajud. Pokoknya amalan subuh ada sing sugihan juga. Sekalinya salahnya di mana? Oh di situ masalahnya. Karena masalahnya kada mau belajar. Banyak kita ini gitu banyak karena mewakilkan tapi kada tanpa sepengetahuan yang ampun barang. Kemudian nomor 4 rukun jual beli harganya. Maka disyaratkan keduanya itu suci, manfaat. Maksud suci ini kada najis lah. Nah kalau benda najis itu bahasanya kada sah jual beli. Umpamanya pupuk tuh kotoran lah. Itu jangan jual beli, kada boleh. Karena kan syarat jual beli tadi harus suci, artinya jangan najis. Bila najis dirubah. Jangan jual beli tapi bahadiah. Yang orang menjualnya bahadiah pupuk, yang menukari bahasanya bahadiah duit. Nah itu. Bahadiah tuh Pak, harus sepakat. Bahadiah tuh harus sepakat. Aku beri ikan pupuk sekarong. Jadi yang menukari bahasanya menukari lah. Aku berikan duit 50.000. Bahadiah aja, bahadiah. Ya kalau mana tukar belinya? Kenapa jadi kada ada tukar belinya? Karena bukan jual beli, ini bahadi. Nah itu caranya. Jangan tahi kucing, jangan. Ya kan pupuk tuh najis kalau ya kan? Karena benda najis kalau tuh bekas kotoran tuh ya kalau. Nah, jadi kalau jual belinya najis kada sah, tapi ada solusinya. Solusinya yaitu dengan cara bahadiah. Sidin bahadiah pupuk sekarung, kita bahadiah duit 50.000. Mana akad jual belinya? Kalau sebakatan lagi, kenapa? Karena bukan jual beli. Paham? Nah itu kiasan air yang lain ya. Kubari ikan pupuk, ya kan? Kita menjulung. Kemudian syaratnya pulang manfaat. Benda yang dijual bermanfaat. Dapat
Itu ada kaf, ada nun. Mim, ya, ro, ha, nun, kaf, nya. Apa ya? Lain. Suci, manfaat. Manfaat itu berguna. Kemudian dapat apa ya? Menyerhanak apa? Menyerhanak lah. Apa tuh? Di bawahnya dimaklumi bendanya dan kadarnya. Dimaklumi itu diketahui. Nah ini yang ini Pak. Menyederhanakan Biarnya kadarnya tinggi. Mendapat menyerah atau tepaling kalah menyerahkannya nun lawan kapnya itu tepaling kan. Siapa panggil nun takonakan mah. Kalau menyerahkannya kapnya takkan nun, nunnya takkan huruf kap. Artinya kan saling menunjuk. Nah bendanya diunjuk, menyerahkan kan. Cuma masih belum lagi. Jadi apa namanya, yang menjual menyerahkan, yang membeli menyambung. Tapi itu belum lagi lah. Cuma ini karena lo sholat takon yang ahlinya kan. Itu yang dapat mungkin 70% menyerahkannya kan bermanfaat, suci, menyerahkannya. Di bawahnya pula dimaklumi bendanya dan kadarnya. Dimaklumi itu artinya diketahui bendanya dan kadarnya. Kadarnya itu timbangannya kah atau beratnya kah sama kadarnya. Nomor 5, rukun jual beli lafaz akad dari penjual seperti katanya aku jual benda ini akan dikau dengan harga demikian. Itu yang panjangnya, itu yang panjang, yang lengkap, ya kah? Kalau yang singkatnya ku jual. Nah itu ku jual, ujar. Terima kasih boleh kan sesuai ada atau isyarat. Nah di sini kenapa orangnya kalau bisa pandai ya kan. Nah bongkot wala ulu tukar. Nah di sini ya kan ku jual. Nah di pulangnya yang spesifik penukarannya boleh keduanya sesuai adat kebiasaan. Nah kalau yang di bawahan ku jual ku tukar. Kalau di toko makasih nggih sama-sama. Kalau di atas lagi bungkutan aja lagi. Mark di bahasanya, apalagi di Arab tuh biar. Halal artinya. Halal tuh biasanya kita salah halal bahasa kita. Jadi lafaz akad dari penjual. Penjual itu siapa? Yang menjual ya kan? Aku jual benda ini akan dikau dengan harga demikian. Yang panjangnya. Nomor 6, jawab akad dari pembeli seperti katanya aku beli benda ini dengan harga demikian. Ada satu riwayat mengatakan harganya itu wajib dibuat. Harganya itu wajib dibuat. Kenapa wajib dibuat? Supaya kita kadang merasa tabung muli. Kita kada tahu umpamanya ya kah kalau pinat tabung muli benar sudah berakad dimakan soalnya harganya melebihi daripada harga di kampung. Makanya harganya itu juga harus kita tahu. Pentol di kampung 1.000, di kota berapa? 10.000 aja seperti. Takajud kada biar. Takajud itu lah. Nah, makanya harganya harus juga diketahui. Kan kadang-kadang harga di kampung murah, harga di kota larang sedikit. Jadi akad yang menjual aku jual dengan harga demikian. Akad yang menukari kutukari dengan harga demikian. Maka disyaratkan akad itu mualat antara keduanya. Mualat itu jangan ada pemisah yang panjang. Ku jual, ku tukar. Ku jual, salat sebilah rokok dulu. Nah,
bertukarnya ada boleh. Harus arti mualat itu jangan ada pembeda yang panjang. Ku jual sawat bakal keliling pasar dulu, hanya ku tukar aja sedikit, ada boleh juga. Panjang bener itu. Apalagi yang bertukaran binian, binian ini pian setoko tuh 10 menit ada. Nah, pilih baju, pilih baju berapa aja. Pilih pulang sini berapa aja, tak jadi nukar sekalinya. Yang menjual nih dari kita benar. Lagi bulan puasa mungkinnya. Harus sabar bujur. Kemudian lagi muwafaqah, maknanya arti muwafaqah itu sesuai. Arti sesuai itu bahasa gitu Banjarnya. Sepakat. Nah, sepakat. Sepaket lah, sepakat. Tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, ya kan? Jadi kalau ada gantung, apa digantung? Apa digantung tuh ya? Digantung yang lain tuh jangan ada buat yang lain gitu, digantung. Dibuat yang buruk tuh menipu pulang, udah boleh. Yang di atas baik kurmanya, yang di bawah kalau dimakan kurmanya. Soalnya sakarungan sih, boleh lah itu. Yang pembeli kada tahu, yang menjual tahu, apa hukumnya? Dosa, haram hukumnya. Nah, kebanyakannya wayah ini kayak itu pedagang. Yang baiknya ditampayakan. Sekalinya yang ditukari, yang kada baiknya. Buah kah sama juga, baras kah, kurma kah. Hati-hati. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang culas. Bilanya sidin menukari, hendak timbangan baras. Timbangan berat, ya kan? Bila sidin menjuali, timbangannya ringan. Wailul lil mutaffifin, ujar Allah. Celaka bagi orang yang menjual tapi culas. Hati-hati. Bila kita culas, suatu saat kita diculasi orang. Bila kita menipu, suatu saat ditipu orang. Bila kita bila kita mewaluhi kan? Nah, bila kita mewaluhi, diwaluhi orang. Ya kan yang waluhnya bujuran nyaman. Diwaluhnya dibunguli orang. Ya kan? Makanya bila kita hendak dihargai orang, kita yang menghargai orang. Di mana aja kan? Ya. Ada orang halusi baju, jangan diambil, awas tahun jangan duit kalau sedekahkan yang baju. Makanya ini kan ada apa ya? Orang bilangnya dulu sebulan ya, kami kada tanggung jawab lagi ya. Apa tuh bahasanya? Ada perjanjian. Apalagi beberapa tahun busi orang yang meninggal. Nah, bilangnya kayak itu pian kayak ini aja sangka baik aja sudah, sangka baik ya kan. Pian hargai berapa baju tadi? Pasarannya misalnya 100. Pian tukari ya kan, apa harus tukar kan? Pian hadiahi. Nah, pian hadiahi julung lawan orang yang sadang. Jadi pian sedekah 100.000. Duitnya tadi Bang dimasukkan ke masjid. Pahalanya jasan ampunnya tadi. Paham lah pian? Paham lah. Nah, itu. Setahun 2 tahun kada sing ambil lah. Kecuali ada perjanjian, bilanya sebulan kada diambil, kami kan tanggung jawab lagi. Nah, berarti sebulan kada diambil sidir, itu baju halal hukumnya. Tapi bila hendak apik lagi, hadiah berapa harga baju tadi? Nah, hadiah duitnya tadi sedekahkan kepada masjid. Orang yang dahulu itu tapi dibalikan orang kadang dia memakai itu. Kalaunya dibalik. Kalau baju dihalusin mungkin orang kada kepingin, tapi kalau anak dihalusin lain lagi kayak itu. Nah, biniannya aja mau nyoba lain lagi deh. Anak harus kita nih tampul anom ya kalau biar aja uyuh-uyuhnya anom tapi Tuhannya nyaman daripada tuha-tuha hamil. Aduh, Master ketawa expired sudah nggak Pak? Acil tuh bisa cucu lagi kenapa? Kemudian kata deh, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, tidak dibatasi waktunya kada babatas. Bilanya babatas, ya tadi kayak misalnya sebulan kada diambil, kami kada tanggung jawab lagi.
Maka jika berlaku jual beli yang tidak menghimpunkan syarat-syaratnya tersebut, batalah hukumnya. Ada berapa syarat tadi? Ada berapa rukunnya? Satu penjual, dua pembeli, tiga harta yang dijual bendanya ada, empat harganya tahu, lima lafaz akad si penjual, enam lafaz akad dari pembeli. Jadi enam apa tadi rukun daripada jual beli. Bilanya sebuting ya kadada sah, ya kah? Bendanya kah kadada, harganya kah kadada tahu. Batal di sini. Batal hukumnya berarti jual belinya kada sah. Bilanya dipaksakan jual berarti temakan yang haram. Paham? Nah, ingatakan jangan lagi kanakan disuruh. Jangan lagi kekanakan disuruh yang belum balik. Apalagi makanannya gasan dimakan-makan sarumahan. Kalau gasan inya mending aja ada hukumnya, masih dimaafkan. Gasan inya juga ya kelak belanja. Tapi kalau yang sudah serumahan, jangan kekanakan disuruh. Harus yang balik. Ya istilahnya bauyuh lah sedikit. Tapi untuk menyelamatkan barataan, bauyuh sedikit. Kemudian segala syarat jual beli ini berlaku pula di segala bab muamalah lainnya pada kebanyakannya. Jadi kebanyakannya sini rukunnya itu ya 6. Penjual, pembeli, benda yang dijual, harganya, kemudian lapas akad dari penjual, lapas akad daripada pembeli. Berapa jumlahnya? 6. Itu harus tahu. Karena kita ini kan pasti ada yang bertukar jual itu pasti. Ya kan? Nah, bila yang anda kada bertukar jual, apa tadi? Dihadiahkan solusinya. Dihadiahkan. Kemudian pulang bila hendak mewakilkan, bila hendak bertukar jual, kita sendiri atau sudah ada izin dari ampun. Paham? Ada tak kami ya? Ini ada kerasaan karena ahad depan karena perasaan. Kalau memang ganap Syakban 30, ahad hari magang puasanya, pemulaan puasanya ahad. Tapi kalau Syakbannya 29, maka puasanya hari Sabtu depan. Berarti sembahyang tarawihnya malam Sabtu dahulu. Jadi tergantung keputusan agama. Ini sudah berapa nih? 20 berapa sudah Syakbannya? 22 kan? 23 kayaknya. Ya kan? Tapi kita menghadani keputusan menteri agama. Isbat daripada keputusan agama. Isbat itu ya keputusan, ketetapan. Karena mereka itu melihat hilal itu bulan itu pertama, kedua, ketiga namanya hilal. Kalau bulan keempat, kelima, keenam sampai 30, 29 itu namanya qamar. Kalau malam khusus 14 namanya badar. Jadi bulan itu bahasa Arabnya ada 3. Bulan kan, bulan di langit, lain bulan. Almanak lain, bulan di langit. Jadi bila malam pertama, kedua, ketiga namanya hilal. Kemudian malam ke-14 namanya badar. Nah, selain daripada itu malam keempat sampai malam 29 ke 30 namanya qamar. Nah, bahasa Arab tuh sugih. Jadi satu benda namanya lain-lain. Bahasa Arab. Bahasa Arabnya sugih. Bahasa pendulunya adalah bahasa Arab. Dari mana bahasa Arab? Bahasa Nabi Adam. Bahasa Nabi Adam kalau bahasa Inggris jauh. Bahasa permulaan adalah bahasa Arab. Ada pendakwaan himung lah pian tentang bulan Ramadan, himung lah tentang Ramadan. Hati kita ini mungkin sudah suasananya Ramadan, walaupun raga kita belum. Sama orang akan pondokan tak liburan aja bulan suci Ramadan, mulai nisfu Syakban sudah hatinya itu di rumah sudah, awaknya masih di pondok gitu. Kenapa? Ulun mengalami, ya kan, ulun pengalaman. Jadi ujar guru puasaan kita liburan dia, padahal hanya nisfu Syakban tak. Majelis setengah bulan tuh gelisah sudah. Kenapa gelisah? Hati di rumah, awak masih di pondok. Nah itu bila pondokan perasaan enggak. Ada pindah-pondokan? Pindah-pondokan. Bilanya pian himung mudahan jaminan Nabi, siapa yang himung datangnya Ramadan haram dijilat api neraka. Himung aja. Cuma jangan himung ada, ya jangan himung wara aja soalnya puasa bayang parah.
sahur 4, berbuka 4, tapi siangnya kutup-kutupan tak, kurma kutup-kutupan, sakotak habis 2-3 hari. Nukar makanan bila makan di tempat, bayarnya itu hendak badulu badudi kada apa-apa, yang penting akadnya, yang penting akad. Masalah bayar tuh baduhulu kada apa-apa, badudi kada apa-apa, yang penting akad jual beli. Harus tahu harganya. Makanya kan tadi harganya, kalau nih nomor 4 syaratnya tadi pokoknya harganya sama, umpamanya sama. Nah makanya supaya jangan terpunguli, sama hanya kita betaksi dari Banjar ke Amuntai, ujar guru takuni harganya dulu, misalnya 50.000, dia aja kita tahu kita sekali sudah sampai di sana 100.000 aja sini duit 75.000 aja orang jeblay. Jadi kada hanya di makanan tahu harganya, ongkos kita bulik pun harus tahu. Artinya traveling tuh, nah harga tiketnya berapa ya, kalau pesawatnya sekian pamannya, tahu kita harganya. Bilanya kita kada betakon Rusia harganya lebih daripada kebiasaan, takutnya dulu harganya, kecuali sudah ada betulisan. Kalau Parak 3.000, kalau jauh 5.000, tulisan sudah ada. Harus lagi betakon, bila betakon pian tuh jar supirnya ada bacaannya supirnya. Nah itu sih berarti ada tulisan tapi sudah tahu harga, maka takutnya habasa. Kalau pindah berubah, apalagi minyak goreng naik, minyak solar ngalih, minyak kelak naik. Apalagi hendak menjelang hari raya, kadang-kadang harga naik. Takutnya kita salah. Jangan biasanya 50.000 sekian 20.000. Nah itu. Kenapa jadi naik? Aja peminatnya banyak. Kampulo musim beli kan, silahkan beli kampung tapi pakai booster dulunya. Jadi 2 vaksin tuh kada ada, jadi harus nambah pulang sevaksin. Hanya sekali aja tambahin. Ada pinta konan? Ada kan? Ada tuh bapak. Kalau misalnya kita ikut koperasi itu anggotanya tuh gimana dengan iurannya kita memakankan terbuat riba lah. Melebih kalau kan biasanya koperasi itu kurang lebih bank, ya kan? Koperasi itu kurang lebih bank, melebih. Nah bilanya kayak itu, bilanya kawa, jangan lagi. Baik nabung sorangan di rumah, ya kan? Bila bertambah syukur, berarti laki menambahi. Tapi bilanya kada bertambah, ini bisa. Koperasi itu kurang lebih bu sama dengan bank konvensional, pasti ada lebihannya. Ya kan? Nah itu. Inggih, anggota kah minjam, orang kah minjam. Bila minjam 1 juta bayarnya 1 juta sekian. Bilanya ampun kita diinjam orang adanya sekian. Mohon maaf, kebanyakan walaupun kata-katanya koperasi syariah, bank syariah Indonesia BSI kan, semuanya bank itu pasti ada, pasti walaupun kata-katanya syariah. Yang menggaji kalau nyak ada dari ribanya, siapa menggaji sapam, siapa menggaji karyawan, ya lah. Makanya orang tua bahari kayak apa aja banyak duit sih mau menyimpan di rumah aja, kada mau kemana. Makanya orang bahari itu walaupun kada alim tapi berkaramat sih dia. Kenapa? Menjaga supaya jangan haram. Mohon maaf bu, di bank itu pian mohon maaf bila ada keluarga pian di bank, sapamnya, karyawannya haram atau boleh. Makanya bilanya pian di bank jangan gembira. Wah anakku direktur bank, jangan gembira. Itu makan haram harus dan boleh. Kita menabung cuma bunga. Bila ada bunganya juga, kalau potongannya kada apa-apa, kita asal kita ikhlas saja kada apa. Nah, per bulannya administrasi ya kelak. Nah, pokoknya bilanya keluarga begawi di bank, jangankan yang tukang di banknya, sapamnya aja kada boleh. Ini kada boleh. Oh ada. Kalau orang apik tetap kada mau.
Kalau orang apik tetap ada mau, walaupun satpam, walaupun tukang parkir, tukang sapu semuanya ada, tukang catat, pokoknya di bank. Jadinya bersangkutan sekitar bank, karena itu dia dulu semuanya bank, walaupun katakannya bank syariah yang ini bila nyepian ada keluarga di bank, kalau perlu bankin banyak aja suka jual halal, jual petrol kan jual petrol ada kan kalau rumah pikirnya itu jual petrol, jual tahu, jual gorengan 1.500.000 kali banyak daripada tapi nyaman, payo tidak ada payo sunyi juga. Nah, jadi ulun minta maaf soalnya dasar agama kayak itu Pak. Jadi apa yang di agama itu yang bisa bukan. Nah makanya orang bahari dulu pendiri pondok pesantren Darul Ilmi Abah Haji Ilmi banyak bisa duit tapi sini kada mau menyimpan. Ayo kami mengapung dalam gaguling. Itulah kaji nambah. Wah ini kada kawan nyimpan keguling. Aho anak habis. Jangankan keguling di bawah bantal gitu. Nah jangan mah. Ada duit ya anak bilang tuh Pak bahari kada wani mambil wayah ini pianlah celengi ya anaknya mencelengi bahasa bahari dicelengi kuitan ini wah ini lain zamannya. Dididik biasakan yang baik hasilnya baik, biasakan yang kada baik hasilnya juga kada baik. Jadi tergantung kui ada tindak kontak lagi bis kah mengantar makanan itu apa? Elektronik. Duit elektronik. Tapi kan kalau kita tahu gawian kalau kita tahu kalau penyedia jasa kalau kita tahu orang tuh gawiannya cuma di bank kada ada yang lain sampingan. Nah itu mungkin dihindari. Tapi kalau ada gawian sampingan sidin entah berjualan ke yang halal itu boleh kita mengambil duit sidin. Namanya itu pang sudah apa namanya akhir zaman telah bila kita kada berhati-hati kada dapat langganan. Padahal langganan sudah tak. Bila setiap hari pasti sidin mangiau kita bahasanya ya kan udah tukarakan ini duit kita dulu kan namanya hanya dibayar sidin. Nah kalau memang sidin cuma dari gajinya kemungkinan besar duit yang kita terima itu hasil gaji kita. Cuma ada juga ulama membolehkan soalnya kita jasa aja nih jasa kita mau ojek kan ya kan ada yang membolehkan. Cuma kalau ulama berhati-hati tetap ada bu. Nah jadi terserah pian mana yang mengambil. Ada ulama yang membolehkan karena itu dasar jerih payah kita. Ada yang kada membolehkan tetap itu dari duit hasil jadi terserah. Yang nyata kita tahu loh. Ada lagi tahu makan di luar tahu makan di luar. Kemudian berpicik pada ada adminnya dulu ya memberi admin dulu bandarnya kata memberi dulu kenanya balon tapi dulu biasanya bandar dulu itu biasa tapi semuanya ikhlas saja ada apa ini belum mana sekalinya biasanya kan kita dapat gambar operasional kayak bila yang lainnya ikhlas saja ada apa-apa antara rodin
Tapi bilanya seikung pepanggil mah aja orang minta berdoa atau ada ikhlas ke berarti. Ya kan? Oke. Ada banyak tapi kali berapa? Oke. Jadi makanya kan itu kasusnya hanya bila sudah dapat asal ada satu perjanjian, yang kedua sama-sama ikhlas ridho kada apa-apa. Kadang-kadang kada seikhlasnya kada kepatok sudah. Mau kada mau. Makanya bilanya seikung aja ikhlas, yang lain ada ikhlas. Makanya bilanya apalagi ini kan investasi bodong banyak bu. Investasi yang bohongan tuh banyak ya kan. Kalau bisa biar udah simpan masing-masing aja atau simpan di bank, cuman bunganya jangan dimakan. Ambil bunganya baik, maksud turunnya ambil bunganya tapi jangan dimakan. Bila pian kada ambil bunganya itu tangka orang kerisnya. Makanya begitu, mohon maaf, pian adalah melihat gereja itu permintaan sumbangan di pinggir jalan lah. Nah hasil bank bunga itu kan ada diambil orang muslim itu ya ditariknya makanya pian sepanjangan se-Indonesiaan kada ada istilahnya gereja itu minta sumbangan di jalan gereja yang banyaknya pak masih dijaga lah. Ini bunga itu diambil kapalakan lawan jalan yang berlubang ya kan, tapi jangan dimakan. Belajar itu pak tak lagi memintakan ke gue hari berapa? Oh itu upah kada apa-apa. Upahnya bepanas berhujan kada apa-apa. Makanya wakaf itu ada yang boleh digunakan, ada yang kada boleh digunakan. Wakaf. Amin arisan keluarga kan guru punya pas tak anak berdua kita selagi kamu boleh. Arisan Kan sama-sama ikhlas kalau barisan keluarga kan bila aku kan yang lain berelaan lah caranya halal tuh biar halal boleh diarwahkan boleh bilanya kada boleh jual ulun beratan karena maholnya menambahi di rumah ya Allah ini apa soal karena kan sama-sama ikhlas sudah orang barisan kada bolehnya yang kada boleh yang mayitnya bertahlil kada boleh. Paham nggak Bian? Yang mayitnya kada boleh bertahlil. Coba kan yang mayitnya bertahlil, paham ya? Dan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluruskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan mudahan selamat dunia akhirat, dan mudahan panjang umur sampai bulan suci Ramadan, sampai hari raya, dan sehat barataan, diluruskan rezeki yang halal, selamat dunia akhirat, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma wa yaqina walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yas'alu fi ridhaka wa la tuwallina ala yas'alaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa nas'aluka min ni'mal wakil ni'mal mawla ni'mal nasir la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal